व्यवस्थेच्या भागात आमची कला अकादमी सारखी संस्था ही खंय तरी नेस्तनाबूत जाल्या अशें म्हणया आमी. सध्याची तरी परिस्थिती ती आसा. सरकार म्हणटा की किंवा रुपेश सर म्हणटा त्या प्रमाण परत तेची स्टडी जातली, परत ते रेक्टिफाय करतले, हे सगळें जातले. हे सगळे 5 वर्सां जाली आतां चालू आसा. बट हांव एज अ पत्रकार म्हणून परत एकदा हो विशय सोंपयतना तोच मुद्दो मांडटलो की भारतीय जनता पक्ष 2012 पासून सत्तेर आसा. कला अकादमी सारखी एक आमचे इन्स्टिट्यूट खालसा जातना आमकां दिश्टी पडटा. हे खूब दुर्दैव आहा. ते केन्ना परत उबे रावतले, पयलींची तेका वैभव तेका प्राप्त जातले काय ना हे आयज ते सांगपाक शकना. तो वेळूच सांगतलो. पण जे लुकसाण जालां ते भरून न येवपा सारखें आसा. आनी दुसऱ्या वटेन हांव एज पत्रकार म्हणून तेच उलयतलो. भारतीय जनता पक्षाचे 3 काय 4 मजली ऑफिस आयज गोंयांत सुसज्ज उबे जाला. सो हो 2 विरोधाभास आसा. रुपेश सरान ते मान्य करूंक ना की हे 2 विशय एक जावंक शकना अशें रुपेश सर म्हणटा. त्यांच्या मताचो हांव आदर करतात. परत एकदा माझे मत म्हणून हांव हे 2 ही तुळा ह्यो करतलोच. कला अकादमी ही खालसा जाली आनी भारतीय जनता पक्षाचे 3-4 मजली ऑफिस दिमाखान उबे आसा आनी थंय वेळोवेळ इन्स्पेक्शनां जाता. केंद्रीय फुडारी येवन ती इन्स्पेक्शनां करतात. ऑफिसाचें काम कितलें जालां तें पळयतात आनी ते ऑन ट्रॅकार आसा. आनी कला अकादमी आजून ट्रॅकार येवपाचें नांव घेना. The voice for Koi.